So guys, nangiinom muna silang juice. Ayan po sila. Tapos yung mamaya magwawasin sila. Hintayin mo muna. Ngayon guys, ayan na po sila. Ayan na po, nag-training na po. Nabugbog po. Ayun na rin po siya. muna? Ayan po. Ako. Isa daw. Ako pipicture. Guys, si Clarence, tsaka si Taylor sasapakan. Dali. Hindi ka naman marunong ko yun. Wala kayong maalis dati. Pinicture lang kata doon. Ayan na. Guys, ayan na po guys. Nakainom po sila ng Diyos. Ayan po. Ayan po. Totoy da. Tagbaksakan. Clarence na taga-Winward. Hindi ako lalaban dyan. Ito po. Match po silang dalawa. Hindi ako lalaban. match. Ako mas malakas dyan. Oo, ilang po kahit pipilayan. Hindi ako lalaban dyan. Ala, ikaw na lang kaya. Ikaw na lang. Ako na lang daw po. Oh, video mo to eh. Kuha muna kayo. No! Tubog! Sobrang bilis. May match. Mahina lang akin. Bog. Nagigigil si Taylor, guys. Bang! Bog! Kasi pa isa. Bog. Takot si Taylor, guys, oh. Bog! Kumano na, binatis ako na, bog! Kasi ba Taylor? Tama na yan, baka umiyak pa. Bog! Ay, guys, nahulog! Tambol. Guys, oh, yun, oh. Pogi. Ito, pangit. Kung gusto nyo ng part 2, subscribe kayo dyan.